มากเลย他在开玩笑，人不能出来了，全世界就中国做得到。อันนั้นกล้องไหนมันบ้านเหมือนป่ะแต่มันมีแค่2 ชั้นเนี่ยเล่นมาเครื่องมือประจำกายอ้วนไม่มือหนึ่งเลยเขาบอกว่ามือหนึ่งเลยพี่หลังดูแล้วบอกว่าที่เมื่อกี้มันบอกว่าใครแซงอ้วนจ้างให้ถังMark, 20 mo please. Mark, buti nakita kita. Bayaran kita mamaya. Ang ganda. Bayaran kita. Hindi nga po nakap. Okay. Shoot mo na daw dyan. Thank you. Picturean kita saglit. 1, 2, and 3. Isa pa. 1, 2, and 3. Okay. 20 baht per person.
Mark, tingin Mark. Okay, one. Wait lang. Blurred man. Ayan, 1, 2, 3. Okay. Is it good? Go. Yung gamit nila. Strawberries. Ako din wala. Not as usual. Do not stop kasi 6 minutes pa lang, ha? 6. I will not stop. Oo. Pero ito yung picture. Oo. Pause yun. Picture din natin si friend. Saan? Dito sa side na to para ano, kita yung ano. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay. Chris. Hindi pa tapos, Chris. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Nice ha, mama. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Doon. Patayo, hindi ko pwede tayo, no? Kasi naka-video. 1. Picturean nyo rin si Chris na mas maganda. Picturean mo nga ako ng patay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tingin dito. 1, 2, 3. Ayun. Kasi nagkaganon siya. Bes, isa pa bes. Nakakatingin ako doon na ganon. 1, 2, 3. Okay. Ako naman last. Na-post mo? Hindi ko pinos. Hindi nyo lang. 1. Akit ni Kuya. Bes, bali kinuha mo yung pangalan. Ganyan. Pati yung pa ako. Hindi. May picture kang hindi pa. 1, 2, 3. Kasi kailangan kong gumanon para makuha yung paa. So, gumanon ka nga. Very good. Ako naman. Ay, ikaw naman sumuna. Ayun, umaraw. Kinuhanan mo na ako, Bes. Ano? Grace, sunod ka. Pahawak naman, Be. Pero video yan. Huwag mo na lang i-post, ha? Sige. 1, Una. 2, sir. 1, 2. 1, 2. Ako dito. 1, 2. Tapos. Upo, sir. Yan. Okay. Ako naman, Bes. Isa lang. Sure. Grace, tingin dito. Yan. 1, 2. Gusto ko din sa swing. 1, 2. Grace, tanggalin mo yung hood. Yan. Perfect. Okay. Ako nga din sa swing. Ganito ha. Paano? Go, Mark. Dito. Dito. Sorry. Ron, tingin. 1, 2, 3. Tingin na, Ron, tingin. Dito naman. Ako naman, Bes. Ron, dito ka. Oo. Pag ako na, yan, wag mo lang i-post. Ganyan lang, wag mo lang i-post. Kunin mo yung mga tuktok. Yan, yung mga Hindi ko nang pinapost, di ba? Oo. Tapos pag pipicturean mo ako ito, pak. Okay, aris.
Pag gumalaw, 1, 2, 3, and pak. Go. Go. Mawa ka, baka mabawasan ka mo. Bubiyuda agad si Mama Please. Gusto niya lang. Ready, please. Go. Tuloy-tuloy, please. Ay, parang maganda rin siya. Next part. Dapat may magbibigyo dun, oh. Dun ka, go. Ayun si ano si Ronald. Dapat may sisipa sa kanya para malapos. 1, 2, gumako. Picture o video? Tingin dito, Mark. Tagdag ka, Chris, ah. Mark, tingin din dito ah. Tingin. Tingin, Mark. Mark, tingin dito ah. 1, 2, 3, tingin dito. Ayan. Chris, patabi muna sandali, pe. Ah. Tingin ka dito, Rico ah. Tahimik ka dyan. Kasi nabibidyohan ka. Alis ka dyan. Ah, okay. Para ano. Okay, kita pa kita. 1, 2, 3, go. Ay. Tingin dito. Tingin dito. Rico, tingin dito. Ako naman ah. Nagtatago ako. Rico, tingin dito. Yes, Chris. Tingin. What the fish, man? Para iba-ibang angle. Maapat tayo, Billy. Sa dito sa mga bulak. Mag-selfie tayo together kayo. Selfie tayo together. Yan. Tingin dito. Yan ba yan? Okay, 1, 2. Face mask. Ganda. 1, 2. Dito ka sa ano. Mabuhay ang mga LGBT. Yan dyan. Bulaklak kung bulaklak. Ay, walang masyadong bulaklak dito. Dito. Best. Isa best. Dito, 1, 2. Smell naman. Parang monkey. Ay, dito sir. Sir, tingin dito. 1. Sir, tingin dito. I will never touch your phone. Sir. Best naman kasi parang monkey. Nakasibangot ka eh. I will never touch your phone. Nakasibangot ka kasi. I'll never touch your Okay. Ah, best dito, best. Best. hair. Very nice. Accommodating. Kasi naman siyang ano. Sir, ako nga niya pa picture. Ito best ako. Oh. Okay na ako. Hindi ka pa nakapost. Hindi, okay lang ako. Okay, yan. 1, 2. Chris. Ah.